हज़रत आमिना कुरैश कबीले की एक नेक और पाक लड़की थीं। उनके वालिद का नाम वहब बिन अब्द मुनाफ था, जो मक्का के इज़्ज़तदार बुज़ुर्गों में थे। उनकी वालिदा का नाम बर्राह बिन्त अब्दुल अज़ीज़ था, जो बड़ी हया वाली और ईमानदार औरत थीं। आमिना का जन्म मक्का की एक सम्मानित और सादी ज़िंदगी वाले घराने में हुआ। बचपन से ही उनके चेहरे पर नूर और आंखों में सुकून नज़र आता था। लोग कहा करते थे कि यह लड़की बहुत लायक और मुतमिन है। उनके घर में सादगी, मेहमान नवाजी और अल्लाह का जिक्र हमेशा रहता था। वह बिन अब्द मुनाफ अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे और उसकी परवरिश बड़े अदब से करते थे। आमिना बचपन से ही हया, सच्चाई और अदब की मिसाल बनी। मक्का की औरतें अक्सर उनकी तहजीब और बातों की नरमी की तारीफ करतीं। आमिना का बचपन एक पाक माहौल में गुजरा, जहाँ झूठ, घमंड और नफरत का नाम नहीं था। वह अपनी अम्मी की मदद करतीं, घर के कामों में हाथ बटातीं। जब दूसरे बच्चे खेलते, वो अकेली बैठकर सोचतीं कि जिंदगी का मकसद क्या है। उनके वालिद उन्हें अक्सर पुरखों की शराफत और सच्चाई की कहानियां सुनाते। आमिना ने बहुत छोटी उम्र में अदब और तहजीब सीख ली थी। वो बुजुर्गों की बातों को गौर से सुनती और कभी आवाज़ बुलंद नहीं करती। उनके लहजे में इतनी मिठास थी कि सुनने वाला मुतासिर हुए बिना न रहता। वो अक्सर आसमान की तरफ देखती और सोचती कि यह नूर कहाँ से आता है। आमिना का दिल हमेशा सुकून में रहता, जैसे कोई रहस्यमय रोशनी उन्हें संभाल रही हो। उनकी सादगी और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया था। जब आमिना जवानी की उम्र में पहुंची तो उनकी शख्सियत नूर से भर गई। मक्का की औरतें कहतीं, आमिना में कोई अजीब सी बरकत है। उनकी चाल, बात और आंखों की शराफत सबको अपनी तरफ खींचती थी। उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, हमेशा सादगी में रही। उनकी जिंदगी में हर कदम पर अल्लाह की याद थी। वो हमेशा तन्हाई में बैठकर दुआ करतीं, ऐ मालिक, मुझे पाक रख। लोग उन्हें आमिना यानी अमन देने वाली कहकर पुकारते थे। उनके घर वाले कहते, यह नाम वाकई उनके लिए बना है। वो हर काम में सफाई और नियत की पवित्रता का ध्यान रखतीं। उनका हर लम्हा इज्जत और रहमत का पैगाम देता था। आमिना ने पढ़ना लिखना और नस्ब का इल्म सीखा। वो अपने पुरखों की वंशावली और मक्का के इतिहास को जानती थीं। उनकी अक्ल इतनी साफ थी कि लोग उनसे मशवरा लेते। वो हमेशा कहतीं, अक्ल की जीनत सब्र में है। उनके वालिद उन्हें सिखाते, सच्चाई सबसे बड़ा हक़ है। उन्होंने हर बात को दिल में बसाया और ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। वो किसी पर जुल्म या गलत बात बर्दाश्त नहीं करती। हर मुश्किल में मुस्कराना उनकी फितरत थी। उनके इल्म और समझदारी की मिसाल मक्का में दी जाती थी। वो बचपन से ही रहमत और सुकून की मूरत बन चुकी थीं। आमिना के वालिद वहब बिन अब्द मुनाफ का घर मक्का में शराफत की पहचान था। उनके यहाँ हर मेहमान का अदब से इस्तकबाल होता। आमिना ने अपने घर में सिर्फ प्यार और इज्जत देखी थी। वो अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखतीं और सबको जोड़ कर रखतीं। उनकी आवाज़ में इतनी नरमी थी कि गुस्सा करने वाला भी शांत हो जाए। वो दूसरों के दुख में खुद को शामिल कर लेतीं। जब कोई मजलूम आता, वो पहले सुनतीं, फिर मदद करतीं। आमिना का दिल बहुत बड़ा था, हमेशा देने की फितरत रखता था। उनके अंदर इंसानियत और रहमत का नूर था। मक्का की औरतें उन्हें एक मिसाल मानती थीं। आमिना जब जवान हुई तो मक्का की सबसे पाक और सच्ची लड़कियों में उनका नाम लिया जाने लगा। उनका चेहरा इतना रोशन था कि लोग कहते, इनमें नूर है। वो हमेशा पर्दे में और अदब से रहा करतीं। हर कोई उनकी बातों से मुतासिर होता था। किसी भी मजलिस में जातीं तो सुकून का एहसास होता। उनकी हर बात में इल्म और अक्ल की झलक थी। उन्होंने कभी जेवर या दिखावे से प्यार नहीं किया। उनका असली गहना उनकी शराफत और सादगी थी। लोग कहते, यह लड़की जिस घर में जाएगी वहाँ रहमत बरसेगी। वो अपने वालिद की दुआओं में हमेशा शामिल रहतीं। आमिना की नेक सूरत और पाक सिफतों की वजह से पूरा मक्का उनसे वाकिफ था। हर माँ चाहती थी कि उसकी बेटी आमिना जैसी हो। हर बुजुर्ग चाहता था कि उसकी बहू आमिना जैसी हो। उनका नाम जब लिया जाता तो लोग कहते, अल्लाह ने इन्हें ख़ास बनाया है। वो हर काम में अपने रब को याद करतीं। उनके घर की रौनक उनका अदब और सादगी थी। उनके दिल में किसी के लिए घमंड नहीं था। जो भी उनसे मिलता कहता, दिल को सुकून मिल गया। उनकी शख्सियत नूरानी और सच्चाई से भरी थी।
مکہ کی ہوا بھی ان کے نام سے مہک اٹھتی تھی۔ جب وہ جوانی کی عمر میں پہنچیں تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے رشتے تلاشے۔ مکہ کے لوگ جانتے تھے کہ عبداللہ بہت نیک، سچے اور خوبصورت نوجوان ہیں۔ جب عبد المطلب نے حضرت وہب سے آمینہ کا رشتہ مانگا تو انہوں نے خوشی سے سویکار کیا۔ وہ بولے، میری بیٹی سب سے نیک ہاتھوں میں جائے گی۔ مکہ میں یہ نکاح ایک برکت والا نکاح کہا گیا۔ عبداللہ اور آمینہ دونوں ہی سادگی اور ایمان کے پرتیک تھے۔ ان کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے۔ نکاح کے دن پورا مکہ روشن اور خوش تھا۔ یہ دو پاک دلوں کا ملن اللہ کی مرضی سے ہوا تھا۔ اس نکاح نے مکہ کی تاریخ میں ایک نئی رحمت کی شروعات کی۔ نکاح مکہ کے بزرگوں کی موجودگی میں ہوا۔ عبد المطلب اور وہب دونوں نے اپنے خاندانوں کو اکٹھا کیا۔ آمینہ نے سادے کپڑوں میں نور سے چمکتا چہرہ لیے نکاح سویکار کیا۔ عبداللہ نے بھی بے حد ادب سے قبول کیا۔ مکہ کی گلیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر زبان سے دعائیں نکل رہی تھیں۔ کہا گیا، آج دو نوروں کا ملن ہوا ہے۔ آمینہ کے گھر میں برکت کی ہوا چلنے لگی۔ یہ نکاح صرف دو انسانوں کا نہیں بلکہ دو نوروں کا جڑنا تھا۔ رات کو پورا مکہ خوشیوں سے بھر گیا۔ نکاح کے بعد دونوں کی زندگی سکون اور محبت سے بھری رہی۔ عبداللہ اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آمینہ ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتیں اور شوہر کی آگیا کاری رہیں۔ وہ ہر صبح اللہ کا نام لے کر دن شروع کرتیں۔ ان کے گھر میں ہمیشہ سکون اور نور رہتا تھا۔ عبداللہ اکثر کہتے، آمینہ، تمہارے دل میں رحمت ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔ ہر دن ان کا رشتہ اور مضبوط ہوتا گیا۔ ان کے گھر کی دیواروں سے برکت کی مہک آتی تھی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں سے رحمت للعالمین آنے والے تھے۔ ایک دن عبداللہ کو سیریا، شام کے ویاپار سفر پر جانا پڑا۔ آمینہ نے انہیں نور بھری دعاؤں کے ساتھ روانہ کیا۔ وہ بولیں، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ عبداللہ نے بھی کہا، دعا میں یاد رکھنا اے آمینہ۔ ان کے جانے کے بعد آمینہ کا دل بے چین رہنے لگا۔ وہ ہر روز گھر کے دروازے کی طرف دیکھتیں، راتوں میں اٹھ کر دعا کرتیں کہ عبداللہ سلامت لوٹیں۔ مکہ کی عورتیں انہیں تسلی دیتیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ آمینہ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان کا ایمان پہلے سے اور مضبوط ہو گیا۔ دن بیتتے گئے پر عبداللہ کی خبر نہیں آئی۔ آمینہ ہر صبح آسمان کی طرف دیکھتیں۔ وہ کہتیں، میرے مالک، میرے شوہر کو سلامت رکھ۔ ایک دن خبر آئی کہ عبداللہ بیمار پڑ گئے ہیں۔ آمینہ کا دل کانپ اٹھا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ انہوں نے نماز میں ہاتھ اٹھائے اور کہا، تیری مرضی میں میری رضا۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ عبداللہ مدینہ کے راستے میں انتقال کر گئے۔ آمینہ کی آنکھوں سے آنسو بہے، پر زبان سے صرف اللہ اکبر نکلا۔ وہ بولیں، جو اللہ نے دیا وہ اسی کا ہے۔ ان کا صبر اور ایمان پورے مکہ کے لیے مثال بن گیا۔ عبداللہ کے بعد آمینہ کا گھر سونا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں امید کا چراغ جلتا رہا۔ وہ اکثر کہتیں، اللہ کسی چیز کو بیکار نہیں کرتا۔ ان کے اندر ایک نور پلنے لگا تھا جسے وہ محسوس کرتی تھیں۔ کبھی کبھی وہ کہتیں، مجھے لگتا ہے میرے اندر کچھ خاص ہے۔ راتوں میں وہ عجیب سی روشنی دیکھتیں۔ نیند میں انہیں خواب آتے، تمہارے گربھ میں سب سے مہان انسان ہے۔ وہ جاگتیں تو سکون سے مسکراتیں۔ ان کا دل اب ڈر سے نہیں بلکہ برکت سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے گھر میں اب رحمت اترنے لگی تھی۔ ایک رات آمینہ نے خواب دیکھا کہ ایک نور ان کے اندر سے نکل کر پورے مکہ کو روشن کر رہا ہے۔ وہ گھبرا گئیں، مگر دل میں عجیب سکون تھا۔ کسی نے خواب میں کہا، تمہارے گربھ میں نبی آخر جمع ہیں۔ وہ جاگیں اور سجدے میں گر پڑیں۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، مجھے اس امانت کے قابل بنا۔ ان کا ہر قدم اب احتیاط اور دعا کے ساتھ ہوتا۔ وہ ہمیشہ پاک رہتیں، ہر چیز کو صاف رکھتیں۔ ان کے چہرے سے اب پہلے سے زیادہ نور جھلکنے لگا۔ لوگ پوچھتے، آمینہ، تم پہلے سے زیادہ روشن لگتی ہو۔ وہ بس مسکرا کر کہتیں، اللہ کی رحمت ہے۔ آمینہ اب اپنے اندر پل رہے نور کو محسوس کرنے لگی تھیں۔ جب بھی وہ چلتیں، ان کے آس پاس ہوا میں سکون پھیل جاتا۔ رات کو انہیں نبیوں اور فرشتوں کے سپنے دکھائی دیتے۔ وہ کہتیں، مجھے لگتا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں۔ ان کی امی اور رشتہ دار ان کا بہت خیال رکھتے۔
आमिना हमेशा कुरैश की औरतों को नेक सलाह देती। वो कहती, अल्लाह की हर कद्र में रहमत छुपी है। उनके घर से अब अजान जैसी मिठास सुनाई देती थी। हर दिन उनके दिल में शुक्र और ईमान बढ़ता गया। वो अब उस रहमत की आने वाली निशानी का इंतज़ार कर रही थीं। आमिना हर दिन दुआ में डूबी रहती। वो समझ चुकी थीं कि अल्लाह ने उन्हें एक महान जिम्मेदारी दी है। उनके चेहरे से नूर फैलता और मक्का के लोग इसे महसूस करते। वो अब ज़्यादा शांत और मुतमिन रहती। कभी कभी वो कहती, मेरे अंदर जो है वो पूरी दुनिया को बदल देगा। उनकी बातें सबके दिल में बस जातीं। वो हर रात तस्बीह करतीं और कहतीं, अल्लाह इस अमानत की हिफाजत करना। उनका घर अब फरिश्तों की रहमतों से भर चुका था। वो उस दिन का इंतज़ार कर रही थीं जब यह नूर ज़मीन पर आएगा। और यहीं से हज़रत आमिना रजी की ज़िंदगी में नबी के आने की शुरुआत हुई।